Longtrai Beli Bukakstebe Kobja Karamcherra Amchaini Tipra Mothani Kaisa Lukuthum Panda Klaizaka A Pandani Bishingtui Juda Juda Bodol Yakrwi 112 Nukongni 354Voter Tipra Mothani Bana Romkha Borok no Mothau Lamsokha Titi Edisini MDC Robindro Deborma Tai Bono Karibo O Panda Faimanjak Faika 48 Karamcherra Tipra Mothani President Rotish Deborma Tai Block Committee ni President Obijit Tipra no Karibo Mothani Juda Juda Adongsong Karamcherra ni Shimi Komal Kanti Tipra ni Koktoma CHUMUI TV Obong ha mane chini je Maharaja 2023 ni ba ye je last fight himon no samoni to ye chini 2023 ni ne himon to ye chung thanghawo tini chung join ke ini bisini lukurok ojana rokani 100 u thasing sai thangkha oboni 100 final rokwan obo aste aste final loro je phantane mare phaya ko lukurok male nangta message lina muthunga murang no pho sanam chu mane jehetu chini nahi mo 2023 joto thanghawo joto bahala ke phaye ya prisi samkhenan এখানে হামবাই 3 সাল বেলাইকেন কবি কথারনি মাকাও চিনি 48 করমছড়া সেক্টরনি টিপ্রা মথা TWYTA বাই জুগালিজাক চিনিনি সালসানি যে পান্ডা মো পান্ডানি বিসিংতুই চিনি তাকুক দানিয়েল রিয়াংনি নেতৃত্বে 112 ফ্যামিলিনি 360 ভোটার্স তিনি বরক বুবাগ্রানি সব চবানার বাগে বরক তিনি চিনি টিপ্রা মথাও ফাইকা তাঙ্গই ফাইয়াংনাই চিনি টিপ্রা সারক যতন সাইমানের দরকার যে তাবুক টিপ্রা হাসতেও এক খরকসানো চিনি টিপ্রা সানি লিডার তংসিব যে লিডারনি বুমুংকা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা অহা কতর থাঙ্গইব নিনি দফানি বাগে কক সাও নিনি অর তংব দফানি বাগে কক সাও দফা মুথাংজাংনানি বাগৈ বতাবুক যে সাইতগুই তংমানি অবচং নিশ্চয়ই जों মুথাংজাংনাই গ্রেটার টিপ্রা লেনি বাগৈ চিনি যে চবা ম চবাও जों জিদিনাই অন্তত 100% जों সাইমানো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত জায়গানো जों থাংনাইকা যে ত্রিপুরা সারক তাবুক বুবাগ্রানি ফাসিঙানো লাইতং স্যার যে তিনি নিনি নেতৃত্ব তো যে গোबांमा সব বরক যে থানচানি ইয়াকরি সেওই যে বানা রমফাইকা ইনকে নং লুকুরক নলে নিনি বুখানে হইতে তামক খাকারমা ইয়াকরমানে মুস Belino hambek kok Tipra basrang satino tini to tini oini nopa tino to Yakrwi ma phemani mul karon kai tini ekmatro mungsa se Greater Tripura Land o Greater Tripura Land no chung hamjagoi Greater Tripura Land chung naharoi obon bagai chung tini bibinno mo thaya kare chung aro Tripura ma tho jin ma khaika गेजों खानामानि मते जे निने नों कायसा गथ बारजा तंमानि नो हंके नों तामनो वानसको दिने अ थानसानि मारेना दंफाय বিভিন্ন রাজনীতি जों दीर्घदिन बছर जों प्राय 70-72 বছর जों खायका কিন্তু जों नुगौ যে চিনি ত্রিপুরা সারাও অরই পরে কোনো তিনি জাস্টিস মানিয়া তিনি কোনো এলাকার ডেভেলপমেন্ট উইয়া তিনি কারেন্ট जों फोरां जों বিভিন্ন জায়গা চিনি বুকুমবারা রাवनि एरिया रावो करे आगबो हरको समायके जों मा दंगो अबनो जों बिसकां चिनि बुबाग्रानि जे नाहारमुं न जों बो 2023 जों बनो कप्लाय खायै रहरमा गायगै जों भबिष्यत चिनि जे काराया लामा सग्या बा जों फोरान सग्या समस्त जों माने बनि प्रब्लेमनि जों सल्व नहीं आशा खायो तिनिया प्राय 360 जना जों खायो CPM ni आंनि लगे आगे 5 बोसोर मेम्बार जाजा
Pawan Tipra Bobu Faijak, Engkai chairman bo nijesu Faijak, Engkai Sajati Riang, Engkai chini enga Shailendra Devarma, Bobo member no, chini East Karamcherra ni, Engkai vice chairman bo Faijak, Bobo prai bo 15 বছর bo vice chairman মানে সিপে মামলো 5 বছর bo member ka, তারপরে bo 10 বছর bo vice chairman পদতি সামুতাং তুমান তারখানো হানসানি নিলামগো ফায়াকো গোबांमा लुकुरनो अबरनोले तामल खोथा नाम आं बावनो कोयो हायदि जों बाक्सा खायो थांसा माने जों थांसा इनके जों रागै माने अ थांसानो जों जदि अंया हिंका जों भबिष्यत चिनि बिरमानि याव मंगला अमन बाग आं जत लुकुरनो कोयो फायदि जों अ थांसानि मारो जों जत बाक्सा के हिमलायनाय सार इनके पाइथां के नों आमने बो पोसु तंमनि बाबु पार्टीनि तंमनि आं तंमानि 2021 त्रिपुरा सशासित जिला परिषदनि आइन सिनि अंगे आं जानलुं करमचरानि आं कैंडिडेट एरपरे आं जे बावनि पैथेमानि आइडियोलॉजी न जे चिनि पिजुस कान्ति बिसास ब टिडिएफ जे एकटा संगठन कताल अंग खायका अबर आं थाका अरब आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आं तंमानि